大家晚上好，主所爱的弟兄姐妹，我们很感谢神的恩典。很快我们进入第五页了呀，第一周，感谢神的保守看顾与我们同在。特别的，我们今晚有机会来学习朗读中文圣经节，非常感谢有吴牧师有爱心来教导我们，继续带领我们学习我们的圣经朗读。盼望借着这个课程，我们不但会提升中文能力，也能更深的认识上帝的话语。现在我们要安静我们的心，我们要预备开始祷告这个课程。我们请喜庇慧姐妹来带领我们。我们同心来祷告。慈悲爱我们的天父，我们谢谢你，谢谢你又带领我们进入新的一个礼拜天晚上。我们今天晚上又可以来学习圣经的话语，也能朗读圣经的话语。主啊，我们感谢你，你的恩典在我们每个人的身上何其大。主啊，我们也谢谢你，吴牧师要带领我们来认识神的话，求主深祝福他，赐给他上头来的能力，也求主赐给我们每一位学员都有神上头来的智慧聪明，来学习朗读圣经。我们恭恭敬敬的把以下的时间交托主，求主带领，求主保守，听我们在你面前祷告，奉主名祈求，阿们。阿们，谢谢喜庇慧的祷告。来，我们请吴牧师，交给吴牧师时间来带领我们。好，Shalom，弟兄姐妹晚安，大家晚上好。晚安，晚上好，牧师。晚好，牧师。Malam, saudara-saudara sekalian ya. Kita berjumpa lagi. Malam hari ini kita belajar firman Tuhan dengan bahasa Mandarin. 我们来学习上帝的话语，透过中文，透过中文学习上帝的话语。弟兄姐妹，我们这个时段呢，就是纪念耶稣显现，对吗？是。耶稣显现有多少天？40天呀。 40 天。Saudara-saudara, masa sekarang ini kita memperingati Yesus menampakkan diri. Saya tidak tahu seberapa banyak gereja memperingati Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri selama 40 hari, berulang-ulang kepada banyak orang. Ada satu kali yang dicatat Alkitab paling banyak, sekaligus ada 500 orang. Ya. Jadi masa ini adalah masa memperingati Yesus menampakkan diri. 这个时段是我们纪念耶稣显现，特别是对门徒， terutama menunjukkan diri kepada murid-murid dan orang percaya. Ya. Jadi sebenarnya ini satu hal yang sangat menguatkan iman orang percaya. 实在来说，这个时段耶稣显现是带来我信徒的坚固信徒的信心。好，从40天是从哪里？从耶稣复活，到什么时候？上天。到什么时候？到上天啦。上天. Jadi masa 40 hari itu adalah dihitung dari Yesus bangkit sampai kapan? Yesus naik ke surga. Ya, sampai Yesus naik ke surga 40 hari. Jadi saudara hitung, pas 40 hari nanti kita peringati Yesus naik ke surga. 当40天你算了40天，40天就是当哪一天？就是我们纪念耶稣升天。OK， tanggal berapa? Saya lupa loh tanggalnya. 14 ya, 14. Ya, itu kenaikan 14 ya. 14. Jadi saudara hitung aja 1 sampai 14 40 Mei. ya. Ya 40 hari Pak dari Paskah. Oke, betul dari Paskah ya. Nah, sekarang begini,
Minggu depan itu minggu kedua. Masih juga memperingati Yesus naik ke surga. Tapi pas juga hari Ibu, betul tidak? 嗯 Ya, 呀，下个礼拜是5月第2周，就是我们纪念母亲节，国际母亲节， Hari Ibu Internasional. Setiap negara ada hari ibunya masing-masing. Indonesia juga ada hari ibunya sendiri, 22 Desember. ，Yeah， Ya, ini的母亲节就是12月22日，呀。但是这个5月第2周，5月第2个礼拜是国际国际 母亲节。母亲节， Minggu kedua Mei itu adalah Hari Ibu Internasional. Kenapa disebut Hari Ibu Internasional? Karena di seluruh dunia negara yang merayakannya itu paling banyak pada tanggal itu, pada hari itu. Jadi disebut Hari Ibu Internasional. 为何我们说它是国际母亲节呢？因为在这个世界这个最多国家庆祝是在这个时候，5月第2个礼拜呀。所以下个礼拜我们要暂停一次，为什么呢？有一位老姐妹，ada seorang ibu sudah berusia 90 tahun. Dia merayakan ulang tahun pas 还有 pada minggu depan. Nah, minta saya datang untuk mendoakannya acara ulang tahun keluarga besar ya. Nah, jadi saya mohon izin minggu depan tidak bisa eh, 参加， jumpa kelas Zoom ya minggu 没 depan. 事， Oke, tolong catat ya pas hari Ibu. Nah, Iya. kemudian betul ya, minggu depan itu pas minggu depan sore bisa sampai malam ya. Nah, jadi Iya. saudara-saudara, jadi minggu depan kita libur 1 kali. Kemudian tanggal hari kenaikan tanggal 14 tadi ya. ，Yeah， 14 nanti kita lihat lagi minggu satunya lah sudah kenaikan ya. Jadi berikutnya itu bukan memperingati Yesus menampakkan diri, tapi kita akan bahas tema lain. Hari ini saya akan men-sharingkan sebelum atau jangan ngomong sebelum, menjelang hampir-hampir Yesus naik ke surga, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus pesankan. Nah, 在这个耶稣升天之前的最后一周，可以说几天前，耶稣升天前，耶稣吩咐什么呢？ Apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid khususnya，特别是对门徒有吩咐什么呢？要你们想要那个吗？要提意见吗？Ada yang saudara yang pengen mengutarakan? Silakan. Saya trigger aja dua tiga orang ya. Oke, Cing. Nah, Iwi, siapa yang mau ngomong? Jadi menjelang Yesus naik ke surga itu, saat-saat mendekati Yesus naik ke surga, apa yang Yesus pesankan, katakan? Ada siapa yang mau? 2-3 orang Saya, aja. Pak. Saya boleh. Siapa? Pak Yudi ya? Yudi, Pak Ya, Yudi. silakan. Padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi apa? Dia Itu, pesan ya. apa itu? Intinya apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Terus? Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, oke. Betul, itu yang terkenal bukan? Terkenal sekali. Betul, bagus sekali. Jadi Yesus ada berpesan bahwa dia memberitahukan segala kuasa ada di tanganku. 一切的权柄都赐给我了，所以你们要去到世界地极传福音。Jadi sampailah kalian semua harus ke ujung bumi memberitakan Injil ya. Oke, satu sudah. Ada lagi enggak pesan apa? Sebelum Yesus naik ke surga, saat-saat masih di dunia ini, dia pesan apa? Itu satu sudah. Tapi sepertinya tadi Pak Yudi sudah menjawab 2 itu. Satu, dia memberitahukan ada kuasa ya. Tapi ada boleh tambahkan lagi? Siapa? Silakan. Siapa? Elizabeth, silakan.
Memberitakan Injil. Ya, itu sudah tadi, Pak Yudi. Sudah. Menjadi saksi Kristus. Ya itu sejalan. Menjadi saksi Oh. dengan memberitakan Injil itu sejalan. Kenapa? Waktu kita mau memberitakan Injil, kalau tidak punya kesaksian itu tidak bisa. Jadi waktu kita memberitakan Injil, ya, kita harus punya kesaksian yang baik. Kamu percayalah Yesus percaya, tapi diri sendiri tidak percaya misalnya. Nah, tidak bisa. Jadi sendiri harus jadi saksi dulu, baru bisa memberitakan Injil. Jadi itu sejalan ya. 做见证和传福音是怎样子是合并的呀？OK， ada yang lain enggak? Ini, 所以你们是完做我的门徒，丰富知识灵归他们失去。 sama itu, betul. Udah, 李美 itu betul. Itu kan 就是让万民做我的门徒, jadikan murid kan itu memberitakan Injil. Jadi sama kuah. Ada enggak? Siapa lagi? 奉父子圣灵的名给他们施洗。对，那个是让他们施洗，让他们能够受洗，那个就是传福音嘛，传福音的。Jadi sama. Ada yang mau jawab lain? Jadi dua, satu pesannya apa? Kamu akan menerima kuasa, ya. 你们要得到那个权柄，sebenarnya 权柄 sama apa satu lagi? Nah, yang kedua 传福音，做见证，有吗？ Ini Lima. Kan Yerusalem ya, musuh ya. Oh ya sama, itu kan memberitakan Injil dari Yerusalem, Samaria sampai ujung bumi Menerima kan? Roh Kudus dulu kan? Ya, itu dapat kuasa kan? Sama, dapat kuasa itu yang pertama. Ada 那么赶鬼医病，赶鬼医是不是病是什么？包括？你怎么样子赶鬼医病？就是你要有权柄，是吗？你要有权柄。Berarti sama tadi kuasa. Jadi kita dapat kuasa, bisa 赶鬼, bisa iping, ya. Ada yang lain maksudnya? Dua. 牧羊我的羊。 感谢主, bagus sekali. Toma, namanya 牧羊我的羊. Kamu harus gembalakan domba-dombaku. Ingat enggak? Yesus pernah ngomong, kamu harus gembalakan domba-dombaku. Nah, jadi 3. Oke ya, sudah cukup. Nah, saya share ini, saya minta maaf, saya tiba-tiba PowerPoint saya rusak semua. 对不起，我的软体这个投影片的软体这个突然有毛病，所以不能够做得很好。我就分享用别的软体，jadi saya pakai presentasi yang lain, tapi kurang bagus, tapi ya boleh-boleh lah ya. Yang penting bisa ya. Nggak bisa ini dia. Nggak tahu ada yang bisa ngerti nggak ini. Oke, saya share dulu ya. PowerPoint-nya rusak. Nah, ini muncul nggak? Muncul. Jadi model PowerPoint-nya begini sekarang, ya. Jadi kita membahas apa? Kita saat-saat terakhir Yesus di dunia, dia akan segera naik ke surga. Jadi Yesus menampakkan diri menjelang kenaikannya. Yesus 升天前之前 boleh 的显现. Jadi penampakan diri Yesus sebelum dia naik ke surga. 第一个经文, kita baca ayat ini ya. Matius 28 tadi Li Mei yang baca ya. Silakan Li Mei, tolong Deborah. Ini Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, Sisi.
Jadi ini saudara, saya terangkan Indonesia Tech Indonesia ya. Jadi ini dia dia memberikan pesan ini. Dia memberitahukan pertama ada kuasa. Kuasa apa lagi? Segala kuasa. Maut sudah dikalahkan, setan semua sudah dikalahkan ya. Jadi kuasa di sorga dan di bumi ya memang memang dari dia juga. Memang karena dia Tuhan. Jadi dia menegaskan, bukan sekarang dia baru dapat kuasa. Dia sudah menegaskan, meyakinkan orang-orang, khususnya orang percaya dan murid-muridnya, kuasanya itu besar sekali di tangan Yesus. Nah, jadi pergilah kamu. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Ada kuasa yang akan dia berikan nanti ya. Jadi pergilah, beritakan Injil. Pergilah ini apa? Pergilah tuh nimen Pak. Pertama apa tugas pergi itu? 是 Jadikan, 万民做 baptislah, 我的门 ya, 徒， ajarlah. Ya, tiga, 证明 tiga hal ya. Jadikan, 启示。 ini semua memberitakan Injil. Sudah jadikan harus sampai mereka baptis. Kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu. Ya, 好，我们看它的中文呀。中文应该很熟悉了嘛呀？我们先请时间度这个自为这是好吗？应该很熟悉了呀。好来，的，好的，牧师。请。耶稣惊起来，对他们说：“天上地下所有的权柄都是给我了，所以你们要去，使万人做我的门徒，万民，万民，万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”啊，谢谢。这个很好诶，这个很有名，所以我们就要读这个。这个经文是耶稣说的话，他升天之前。Jadi ini adalah kata-kata Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, tepatnya kapan? Pokoknya tidak tahu. Cuman sebelum dia naik ke surga, dia ada beberapa hal yang dia sampaikan. Salah satu yang penting ini, yang dikenal dengan amanat agung. 这个是耶稣的话，耶稣吩咐的。我们通常知道是大使命，大使命ya. Jadi ini ada berapa hal, saudara lihat di sini, kuasa. Jadi karena dia punya kuasa, maka dia berikan kuasa itu kepada orang yang percaya. Kita lihat ayat berikutnya ya. Nah, yang berikutnya ini kita minta siapa tolong baca Indonesianya. Novianti. 马可16章。 Iya, Musa. Ya, Cing. Akhirnya ia menampakkan diri ke 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Ya, terima kasih ya. Jadi ini saya jelaskan, ini ada saya tebalkan pergilah dan tanda-tanda. Pergilah sama, berarti ada satu tugas, tugas memberitakan Injil. Nah, tanda-tanda ini apa? Itu kuasa. Tadi pi 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 hui ya, pi hui ni so tema, tanda-tanda mengusir setan ke kankui nasi. Nah, tanda-tanda ini jangan salah paham, jangan dikit-dikit orang perlu tanda, gue bisa usir. Tidak, tanda-tanda ini harus dikaitkan atau konteksnya apa? Pergi. 当你传福音的时候，你就得到这个权柄。Jadi kuasa ini, tanda-tanda ini menunjukkan dia berkuasa. Berkuasa apa? Usir setan. Kita di dalam nama Yesus kita bisa usir setan, bisa. Jadi bukan hanya
pendeta-pendeta yang bisa usir. Setiap orang percaya bisa. Mendoakan orang sakit, setiap orang percaya juga bisa. Tuhan kasih semua ini tanda-tanda menyertai orang-orang yang percaya. Ya, saudara tahu kan? Menyertai orang-orang yang percaya. Jadi siapapun. Ya, tapi tentu boleh diperkuat dengan pendeta, dengan majelis, dengan apa ya, tapi setiap orang pada dasarnya boleh mendoakan dan bisa. Karena Tuhan kasih kasih kuasa kepada siapa? Aku akan berikan kuasa hanya kepada pendeta-pendeta. Nggak ada. Setiap orang percaya, ya. Jadi, 不要小看自己. Jadi jangan remehkan diri sendiri. Kita orang percaya di dalam Yesus kita punya kuasa, punya tanda, oke? Megang ular. Kok megang ular enggak apa-apa? Kok minum racun enggak apa? Jadi saudara langsung ambil baygon dalam nama Yesus. Oh, enggak ada hubungan, enggak bisa loh. Enggak boleh begitu. Ada orang minum racun gitu. Oh, kan katanya minum racun enggak apa-apa. Enggak. Harus konteksnya. Kalau ketika kita pergi memberitakan Injil, kita tidak tahu ada minum racun misalnya ya, Tuhan akan selamatkan. Nah, ini pernah ada kesaksian satu rombongan tim misi ya. Kira-kira ada 6 orang satu mobil. Jalan dari Jakarta kira-kira ke daerah Jawa Timur sana. Di tengah jalan mereka naik mobil ini ya, berhenti makan di tengah jalan lah. Makan desa apa nggak tahu. Mereka makan itu apa? Semacam warteg itu. Nah, makan. Jadi mereka ngobrol-ngobrol, jadi orang warteg itu tahu ini ini orang Kristen ini ya, mau memberitakan Injil, jadi dikasih racun. Aduh. Ini kisah nyata, dikasih racun. Mereka makan. Tidak tahu, mereka makan aja. Lahap makan. Sudah selesai bayar, mereka pergi. Pergi ke daerah Jawa Timur sana. Sudah selesai, mereka di Jawa Timur, mereka balik lagi. Mampir lagi ke warung itu. Jadi si pemilik warung heran, loh, kok tidak mati ya? Aduh. Padahal gua kasih racun loh. Semua lengkap, sehat walafiat. Racun memang kasih. Nah, saudara, itulah kesaksian. Jadi dia ngomong, pemilik warung tuh, semua sehat ada apa? Waduh, ini luar biasa. Jadi sampai tukang warung itu sampai bertobat. Wah, berarti ilmunya tinggi. Nah, mereka beritakan Injil. Nah, saudara ngerti ya? Jadi ini semua tanda-tanda menyertai orang yang pergi memberitakan Injil. Jadi jadi jangan semua hal kita kaitkan dengan tanda-tanda. Oke lah ya. Sekarang kita baca Mandarinnya. 我们看中文 ya. 中文的这个马可福音. Nah, ini saya tidak sempat bikin pin in-nya. Apa namanya? 我们不是作业，那就请会读的呀。会读的是摩西会吗？kalau 哪个的必会的，必会你应该好，可以啊，必会请好，你帮忙好，读。嗯，好，马可福音16章14节，后来11个门徒做戏的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。他又对他们说：你们往普天下去，传福音给万民听。16，这作就文16。16节，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。17节，信的人必有神迹随着他们，他就是奉我的名赶鬼，说新方言。18节，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。好，谢谢。是所以弟兄姐妹，我们看到这个有一个权柄嘛，在这个信徒是为了他们去传福音，他们因为回应
耶稣的使命，耶稣给他们的命令，他们去传福音，所以耶稣就给他们什么权柄？什么权柄呢？做神迹、去赶鬼等等呢，医病，说方言，这些这是因为什么呢？因为是去传福音。Jadi saudara-saudara mereka punya tanda-tanda ini apa? Bisa pegang ular tidak apa-apa, makan racun, minum racun tidak apa-apa, bisa berbahasa macam-macam termasuk bahasa roh, bisa menyembuhkan orang sakit dalam rangka apa? Dalam rangka memberitakan Injil. Jadi tidak ada tiba-tiba, aduh, gue bahasa roh, bahasa ini. Nah, itu agak aneh bagi saya ya. Tapi kalau dalam rangka memberitakan Injil, Tuhan memberikan perlengkapan. 所以当你去传福音的时候，神会装备你，赐给你一些恩赐，赐给你一些能力，赐给你一些神迹等等。Jadi ketika kita pergi memberitakan Injil, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan tanda-tanda, dengan kuasa, dengan keajaiban. Nah, itu maksudnya ya, Mazmur Markus 16 ya. 我们再看路加福音. Lukas ini kita minta Margaret Lee bacakan ya. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudara lihat ini semua Injil mencatat. Karena penting sekali, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, ini perkataanku. Jadi perkataanku artinya apa? Jadi itu pesan-pesannya, kata-katanya. Jadi kalau kita mau terjemahkan, ini berarti semacam perintah-perintahnya atau wasiat-wasiatnya, amanatnya, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi Lukas mencatat begitu dengan jelas. Sebenarnya ini sudah ada dari Perjanjian Lama. Dari Yesus menderita sampai dia bangkit, dan untuk itulah berita, karena berita tentang pertobatan. Nah, Injil, ini Injil. Mulai dari Yerusalem, nanti di Kisah Rasul ada dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, yang penting ayat 48, kamu adalah saksi. Jadi kita harus jadi saksi. Jadi waktu kita memberitakan Injil, kita harus bersaksi. Kalau saksi itu berarti orang yang mengalami, betul tidak? Kalau saudara jadi saksi di pengadilan, saudara saksi, apakah Anda melihat? Aduh, saya tidak lihat. Nah, mana bisa jadi saksi? Apa kamu dengar? Oh, saya tidak dengar juga loh. Kayaknya begini. Oh, tidak bisa. Saksi itu harus dengar, harus lihat mata kepala sendiri. Itu baru saksi. Jadi berita, waktu mau beritakan Injil, saudara harus jadi saksi Injil dulu. Memang aku sudah percaya, memang aku mengalami, memang aku sudah diselamatkan, dan seterusnya. Saksi ya. 那你不能 copy。好，我们就看中文。
这个也是我们就请比较熟悉的是哪一位呢？呃siapa ini? Siapa lagi? 丽丽花，花可以吗？丽花，丽花呀。 Aku bisa coba ya, Ulmusi ya. 碧慧，你帮忙看呀。如果哦，耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说，摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必顺不是应必须顺应验，应验顺应验呀，不是顺，必须必须应验应必必应应验，验。是应验。以是耶和华开他们，耶稣，以是耶稣以是耶稣开他们的心桥，桥，使他们能明白圣经，又对他们说：照照圣上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改是赎罪的道，从耶路撒冷起从耶路撒冷起，这传到万邦，你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。谢谢，很好，很棒了呀，丽花很棒了呀。那个上头来的能力，你们知道吗？是什么？ Dari atas ya. Ya, apa itu? Ada kuasa dari atas yang turun atas kamu itu apa? Ini Yesus ngomong, Yesus janji. Dari Bapak dong. Ya, Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun, akan ada kuasa besar ya, yang menyertai orang percaya. Jadi, jadi semua menurut Alkitab. Jadi Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ini sebenarnya sangat menguatkan dan menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan berikan pengertian, ya. Takai ya. Jadi supaya kita mengerti. Jadi saudara, kita waktu memberitakan Injil, kita mesti ngerti Injil. Jadi memang saya melihat Tuhan memang bisa bekerja dengan berbagai cara. Tapi kita sendiri harus terus diperlengkapi dengan berita Injil, dengan kuasa dari sorga. Ya. Dan ada satu lagi nanti ayat berikutnya. Ya. Kita lihat ayat berikutnya ya. Ini Yohanes. Kita minta Chin Ailing. Chin Ailing ada ya tadi ya? Ya, Musa. Baca Indonesianya. Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, Amin. terima kasih ya. Jadi ini saudara lihat, ini sebelum Yesus naik ke surga, Yesus minta atau Yesus berpesan atau bahkan Yesus memerintahkan sebenarnya nih, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi melatar belakang ini, saudara, ada apa?
motivasi di belakangnya, latar belakangnya apa? Mengasihi. Apakah kamu mengasihi aku? Jadi ini memang diwakili oleh Petrus ya. Jadi sebenarnya murid-murid mengasihi Yesus enggak? Atau saya Mengasihi. balik bertanya begini, sebenarnya murid-murid mengasihi Yesus memang ya. Siapa yang mengasihi dulu? Tuhan mengasihi kita dulu atau kita mengasihi Tuhan? Tuhan mengasihi kita dulu. Nah, saudara harus mengingat ya, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka Dia turun ke dunia. Kita belum ngerti apa-apa. Waktu kita masih musuh Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi, bagaimana kita merespon kasih Tuhan? Kita mengasihi Dia dong, betul enggak? Nah, jadi apa yang kita terima? Kita terima kasih. Tadi ada kan kuasa. Jadi sebenarnya terima apa? Kita menerima apa? Waktu Yesus sebelum ini maksudnya Yesus memberitahukan apa? Kamu itu menerima kasih dan kuasa. Nah, jadi kasih dan kuasa ini untuk apa? Memperlengkapi kita. Jadi ketika kita memberitakan Injil harus dengan kasih, bukan cuma dengan kuasa. Kasih dan kuasa itu jadi satu. Satu, Tuhan juga mengasihi kita, maka dengan kuasanya dia turun ke dunia ini. Dia bisa mengalahkan segala kuasa. Jadi kuasa di tangan Tuhan. Kuasanya tidak lepas dari kasihnya. Kasihnya tidak lepas dengan kuasanya. Ya, jadi waktu kita memberitakan Injil, waktu kita berhadapan dengan orang-orang dunia wantang ya, segala kita dengan kasih. Tapi jangan salah, kasihnya itu penuh dengan kuasa. Kuasa salib. Salib itu tanda apa? Tanda kuasa loh. Banyak orang mau tanda kasih itu salib. Betul, tapi juga tanda kuasa. Karena dari salib itulah kuasa iblis dikalahkan. Kuasa dunia dikalahkan. Kuasa dosa dihancurkan. Yang paling utama kuasa apa? Kuasa maut tidak ada lagi. Ya, jadi kuasa. Jadi dengan kuasa dan kasih itu disuruh apa? Menggembalakan. Nah saudara, kita gembalakan. Ini Indonesia ngomong gembalakan. Sebenarnya gembalakan itu kata dasarnya kasih makan. Jadi menggembalakan harus kasih makan. Intinya kasih makan ya. Jadi kata gembala tuh kasih makan. Omong kan tadi Chongwen sudah baca belum ya? Belum ya. Sekarang baca Chongwen ya. Nah, kita baca Chongwen. Kita minta siapa yang bisa Chongwen. Ini mungkin Toma. Oke enggak Toma? Toma tadi ada sebutkan. Hah? Kema? 我试试。 好。他们吃完了 England 早 sama 餐， Pi Hui ya, 你帮忙看也是呀。好，好，请。他们吃完了早饭，早餐。耶稣对早饭，对。耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁了。对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”好，谢谢。好啊，你们看懂吗？哪个弟兄姐妹？这边的字什么？喂养。喂养这kasih makan，ya。
Wei yang kasih makan. Wei yang itu kasih makan maksudnya ya tentu pelihara. 但是第二次的时候，牧羊，所以牧羊跟喂养是合并合一的。Jadi menggembalakan itu dengan memberi makan itu jadi satu. Jadi tugas gembala-gembala itu sebenarnya intinya kasih makan, bukan mengorganisir satu acara, bukan mengorganize musik, bukan mengorganisasi satu organisasi apa sebenarnya bukan. Intinya apa? Kasih makan. Nah, jadi ini sebenarnya tugas para hamba Tuhan, pendeta, itu harus kasih makan. Makan apa? Firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi roti dikasih tidak? Dikasih harus. Karena yang kelaparan harus kasih makan juga. Jadi makan dalam arti memelihara hidupnya, memelihara kerohaniannya. Itu ya kasih makan. Jadi ini kan tahu ya, ini gembalakanlah. Nah, jadi gembala siapa yang jadi gembala, saudara-saudara? Oh, itu Pak Gembala, itu Ibu Gembala, itu Pak Gembugem ya. Bukan, saudara. Kita, setiap orang percaya itu adalah gembala. Harus kasih makan orang-orang. Kan memberitakan Injil siapa? Semua orang. Jadi kita juga jadi gembala bagi sesama kita. Jadi semua jadi gembala. Nah, ini pada hakikatnya ya. 是在来说，我们信徒就是成为一个牧羊人、喂养人。Jadi orang yang memberi makan dan orang yang menggembalakan. Oke, menggembalakan di mana? Bawa ke air yang tenang, padang rumput yang hijau. 我们怎么样子喂养呢？带到青草地，在这个溪水旁ya. Nah, saudara-saudara, jadi ini bagus sekali. Dasarnya apa? Kasih. 你们说耶稣问你爱我吗？你们说我爱耶稣，aku mengasihi Yesus，是真的爱吗？如果真的爱，maka harus kasih makan orang, ya. Orang itu bukan orang loh, domba, jadi orang Kristen. Jadi sesama orang Kristen bagaimana? Kita kasih makan. Jadi saudara, contohnya saya di sini ya, kita buka kelas ini ya saya kasih makan ini. Ya, saudara-saudara, mudah-mudahan semua kenyang ya, semua kenyang firman Tuhan. Amin, saudara. Ini Yohanes 21. 这个是约翰福音21章，我们要喂养、牧羊，这是合一的，jadi satu ya. 好，我们再看一个经文，请英兰帮忙念一下。sorry, ini apa? Ini Indonesia dulu ya. Indonesia minta siapa tadi? Icu mana? Icu ada enggak? Icu ada enggak? Oh, ada Icu. Ya. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat berapa ya, Mus? 7 dan 8. 7 dan 8. Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa apa ya ini? Dan Enggak waktu. ada ininya. Ya, sorry. Masa dan waktu. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, saudara lihat enggak? Jadi kita tidak boleh pusing waktu dan masa. Jadi bicara tentang waktu, bicara tentang kesempatan, kita jangan pusing. Pokoknya kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, kapan ada masa, kita harus menerima kuasa. Nah, ini kuasa, ini bicara kuasa nanti nyata melalui Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, jadi semua orang yang ada Roh Kudus pasti dia berkuasa. Nah, latar belakang tadi sudah kita tahu, karena kasih ya, karena kasih kita kepada Kristus, maka Kristus mengutus Roh Kudus. Nah, dengan demikian kita bisa jadi
saksi. Jadi kasih sama kuasa itu jadi satu. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk menggembalakan. Jadi ada tiga, ya. Kita baca Zhongwennya secara cepat ya. Zhongwen呢，我们就请摩西di mana? Oh ya. 要是耶稣对他们说：父凭着自己的钱，呀，凭着父凭着自己的权柄所定的时候的日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。地极做我的见证，做我的见证。很好。所以你们在看到吗？好像全部经文都一样，我们做见证，我们要传福音，我们得到权柄，知道吗？听，你们会看到吗？Jadi saudara bisa lihat ayat-ayat yang kita baca ini sebenarnya intinya cuma 3 poin pesan Yesus. Kita akan mendapat kuasa karena kita ada kasih Kristus sudah dapat, ya. Kita harus pergi memberitakan Injil dan kita harus menggembalakan 3. Nah, saya rangkum demikian ya. 我已经把它做一个比较简单来看这样子。好，等一下，电要快完了。Oke. Kan tahu lama Cika? Tadi kelihatan enggak ini? Nah, saudara, ini saya tulis apa? Yesus menampakkan diri menjelang kenaikannya. Yesus 升天前的显现和祝福，讲指祝福。Nah, ini 祝福itu kayak 吩咐, kayak pesan. Jadi memang 祝福 ada yang terjemahkan berkat, bukan. Ini 祝福 itu pesan. Pesan yang ada kesannya memberi perintah. Nah, Indonesia sering pakai kata amanah. Ya, amanah atau amanat. Jadi semacam instruksi, ya. Yesus的嘱咐. Ini ya tulisnya. Yesus的嘱咐. Nah, ini kata baru. Yang pertama apa? 领受主爱得着能力. Jadi yang pertama itu menerima kasih Tuhan. Jadi kita dulu harus menerima kasih Tuhan. Jangan usah ngomong Yesus ini. Banyak ada orang, ya saya di Taiwan sering orang memberitakan Injil pakai kata itu Yesus ini. Tapi sebenarnya maksudnya apa? Saya tanya, Yesus 你先领受主的爱, ya, 领受主爱得着能力, mendapatkan kuasa. Jadi ini jadi satu, kuasa. Jadi Tuhan memperlengkapi kita dulu dengan kasih dan kuasa Tuhan. Nah, antara lain dengan apa? Dengan tanda-tanda, dengan turunnya Roh Kudus. Jadi orang yang punya Roh Kudus dia akan berkuasa. Ya, itu poin pertama pesan Yesus. Kita harus ingat. Makanya kamu jangan kemana-mana dulu ya, tinggal di Yerusalem. Nanti Roh Kudus turun. Berapa hari kemudian Roh Kudus turun? 10 hari kemudian. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Wah, mereka jadi berani. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Ya, Petrus dan kawan-kawan ya, dan murid-murid. Itu yang pertama. Yang kedua apa pesan Yesus lagi? 做见证，以传扬福音. Jadi saksi. Jadi mesti jadi saksi. Kamu aja menjadi saksiku. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi dimanapun kamu jadi saksi. Tidak usah kapan masa waktunya. Tidak usah di mana. Di rumah ya di rumah jadi saksi. Di kantor jadi saksi. Di pasar jadi saksi. Dan setelah jadi saksi, kita maju beritakan Injil. Jadi pertama-tama jadi saksi dulu. Jadi saksi pun tidak jadi, bagaimana memberitakan Injil? Ya.
那你们要首先要做主耶稣的见证人，见证，你们有见证，有好的见证，有生命见证。Jadi ada kesaksian hidup, ada kesaksian perilaku, ada kesaksian kata-kata. 才是传扬福音. Jadi memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil dan bersaksi. Sebenarnya memberitakan Injil, bersaksi dan memberitakan Injil. Nah, saya buat begitulah supaya enak bahasanya, memberitakan Injil dan bersaksi bagi Tuhan. Jadi mesti bersaksi. Jadi bukan cuma kata-kata. Jadi misalnya termasuk pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, saudara harus tahu hidupnya bagaimana. Jadi saudara kadang tidak tahu hidup saya. Betul, saya ngomong, wah bagus, saudara selalu percaya kepada Tuhan, saya bersana, tapi hidup saya bagaimana? Nah, harus yang lebih kuat itu hidupnya. Harus mencari kesaksian yang kuat. Ya. Jadi, 我们的生命见证是一个传福音的能力. Jadi kalau kita kesaksian hidupnya baik, maka memberitakan Injil juga kuat, juga bagus. Ya. Ada seorang bapak belum percaya Tuhan Yesus. Ya. Ayo bapak harus percaya Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Ya. Istri bapak aja sudah ke gereja, sudah percaya Tuhan. Ya. Oh bapak itu, oh bagus. Jadi kalau percaya Tuhan Yesus masuk surga ya? Iya, betul. Oh kalau gitu nggak jadi deh. Nggak mau. Kenapa Bapak nggak mau? Istri saya kan Kristen, percaya Yesus, dia masuk surga. Nanti kalau masuk surga, gua masuk surga, aduh gua tak tahan. Dia ngoceh terus, cerewet terus, minta ampun. Nanti di surga ketemu lagi istri yang cerewet begini. Jadi lebih baik gua nggak mau ketemu lagi. Nah saudara miu cincen, ciket hai. Jadi istri yang tidak jadi kesaksian suaminya botahan loh, ya. Nggak tahan ini, cerewetnya minta ampun. Waduh, lebih baik gua nggak ketemu lagi deh. Nah, saudara itu humor, itu guyon ya. Ibu-ibu semua baik ya. Jadi maksudnya itu, saudara-saudara, kita harus punya kesaksian. Seorang bapak saya ngomong kan tukang merokok. Dia marah anaknya, "Hei, kamu masih SD kok sudah ikut ngerokok?" Dia sambil ngerokok marah anaknya. Bisa enggak anaknya ikut enggak? Enggak bisa, harus cincen. Jadi harus mencari kesaksian baik ya, baru kita memberitakan Injil. Jadi jangan memberitakan Injil tanpa ada kesaksian. Kacau itu ya. Oke. Yang ketiga tuh mu yang, iwe yang. Nah, jadi satu sama. Mu yang dan we yang menggembalakannya, memimpin, tapi harus jadi satu. Jadi gembala harus kasih makan. Jadi apa-apa sebenarnya yang ini kan gereja, bicara gereja, yang. Jadi di gereja tuh segala sesuatu harus ada firman Tuhan. Oh kita firman Tuhannya nanti khotbahnya singkat aja ya, 5 menit aja. Karena kita ada acara ulang tahun, acara apa, banyak orang begitu kan? Ini ada acara apa ini acara peresmian, khotbahnya dikit aja. Oh 5 menit deh, kayaknya 2 menit aja deh. Kalau musuh suka ngomong 2 menit aja. Jadi tidak penting firman. Saudara sebenarnya salah. Wei yang itu harus firman. Apa-apa firman. Cuman ya jadi pendeta juga mesti hati-hatilah. Jadi kasih waktu 30 menit dia 1 jam. Dia kelamaan khotbahnya. Juga pusing juga kalau kelamaannya. Jadi maksud saya begini. Firman Tuhan itu harus jadi makanan utama. Sang Tito Huai ya. 就是要成为我们的属灵的粮， jadi makanan rohani， 我们灵命的要成长，就有一个要有这个生命的粮， makanan rohani ya. Itu mu yang semua nih, 主的羊， jadi menggembalakan, kasih makan apa? Domba-domba Tuhan. Jadi domba-domba itu yang di gereja jemaat itu milik Tuhan. Bukan milik pendeta, bukan milik sinode, bukan milik majelis, bukan. Itu milik Tuhan, harus tahu. Oh, ini anak buahku, ini jemaatku. Enggak, jemaat Tuhan semua. Jadi banyak orang kadang-kadang salah kaprah. Oh, jemaat saya sudah bertambah. Jemaat Tuhan, bukan jemaat lu, ya.
Nah, kita tugasnya apa? Muyang, iweyang. Oke? Nah, ini nanti tiga ini dibaca ya, saudara-saudara dibaca ya. Ling shou zu ai, de zhao neng li. Zuo jian zhen, yi chuan yang fu yin. Muyang, iweyang, zu de yang. Oke. Hao. Nah, jadi kita baca 2 ayat saja untuk latihan, untuk PR. Yang pertama Matius, yang kedua itu Kisah Rasul ya. 好，我们就读这个经文ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan nanti baru berikutnya. Kita baca ini ya. 我们先请来，请秀梅。呀，老师，马太福音28节18章。28章，呀，18咯。Ya, 28。呀，耶稣进前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Ya, 世界末了 itu akhir zaman ya. 这个凡有一个字是凡 segala yang aku perintahkan. Nah, ini ada 吩咐. Benar, ada lihat tak ini? 吩咐 ya, aku perintahkan sama. 但是我是想我就用这个看起来是用什么？嘱咐 itu lebih 嘱咐 lebih menyeluruh ya, semua perintah ya. Oke. 我们第二位，我们请毅力。毅力 di mana? Hilang. Ada Mesir.马太福音28章18节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗，凡我所吩咐你的，都叫你们凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。遵守 tadi artinya apa? Tahu sih. Memelihara, memegang, menjaga. Ya? Oke. 好的，牧师，谢谢。我们请丽萍，你回来了，丽萍来。好，马太福音28章，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。好，我们再一位请民中 ada? Ya. Ya. 耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄
都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名奉父给子，他，奉父，奉父子，那各样各样，奉嗯，父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都叫训他们教训，遵守，都教训，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。好，请细雅可以吗？可以，牧师。好，马太福音28节28章，28章， 28章18节，耶稣进前来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做的我的门徒，奉父子圣灵的名给他们实习，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。好，我们请这一位英兰姐来。马太福音28章18节，耶稣进前来对他们说：天上地下所有的权柄都赐给我了。19节，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。谢谢。我们看第二个经文呀，第二个经文就是《使徒行传》的呀，这个呀，《使徒行传》第1章的呀。好，我们先请淡梅。好，耶稣对他们说：不凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。当圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的权柄。做我的见证。做我的见证。做我的见证。做我的见证。好，我们请这个小玲bisa enggak? Cukup kuat? 耶稣对他们说：不凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。当圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。好，下一位秀红，哇，好久不见了。秀红bisa Fenty? Bisa. Buka kamera coba lihat ada berubah ada. Nanti bentar ya. Nanti saya takutnya ini putus-putus, Musa. Oh, ya oke, baca dulu dah.
使徒行传第1章第7到第8节，耶稣对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。好，Cecilia，热花。Ya, Bu Sisil, ya. coba. 耶稣对他们说：“父并治自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的，但圣灵在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，直到他地地上地极，这到做地几？我的见证。” Nanti perhatikan lagi ya, Ibu Sisil ya, ada berapa kata itu yang kurang tepat ya. Kita minta Hui Hua. Hui Hua, 你在吗？打开镜头了。张林师，要请。耶稣对他们说：“不凭自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。当圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。见证，好，谢谢老师。注意ya, Hui Hua ya, 再注意ya. Itu 我们请阿梅利亚，我忘记你的中文名，阿梅利亚，来。Ya, Monsieur. 那里你打开一下。Ya. Hao. Amelia bisa ya, coba. 使徒行传第1章第7到第8节，耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄，不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的直到地极，做我的见证。”好。慧珠。好，使徒行传1第7节到8节，耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。当圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚
直到地极，做我的见证。好，Oke, nah ke Pak Yudi. Ya, Pak Yudi. Coba ya. Pak Yudi, mau Oh ya, coba sebentar. baca? Mau coba Oh ya, baca? tapi ya coba ya Pak ya, aku nggak begitu ngerti ya masalahnya. Hah? Benar ya, coba Pak ya. Ya. Yesus Tuhan Pak Yudi, ayat 7 aja coba. Satu ayat aja, enggak apa-apa. Oh, satu ayat. Yang ayat 7 yang depan ya Pak? Ya, Paling ya atas. 7. Itu Yonatan 8 ya. 也是的，他们所服病是自己的溃病，看到那个全饼。全所定的是后的，这些不是你们可以知道的。知道的，Oke. Yonatan 8. Ya, ya. Yang Musa. Tan. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得这能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地做我的见证。Oke ya. Nanti latihan lagi ya. 我们请小芳 tadi 好， oke 可以吗？使徒来，行经使徒行传第1章第7节，耶稣对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得这个必得，对，必得。Nanti 我ganti 必得。必得，ya. Hilang. Lanjut aja, terus. Wah, nge-freeze ini hilang Hilang kayaknya. ya. Oh, tadi iya. siapa tadi? Nih, Tadi ulang. namanya Ini datang lagi Xiaofang. sudah. Xiaofang ya. 还要 hilang ya. 重复吗？刚才听不到哎。刚才讯号不好，我重复啊。你从第8节吧，第8节。第8节但圣灵降临在你们身上，你们就必得知能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这个能力是什么意思？能力 kemampuan。能力哦ya kemampuan. 权柄呢？权柄kuasa. Ya. Jadi 权柄跟能力是给我们. Jadi 权柄 itu ya kita lebih terjemahkan kepada kuasa atau suatu otoritas ya, atau suatu wibawa. Tapi kalau 能力是什么呢？看见能力，看你说什么？能力，看见能力是什么？kemampuan. Tapi biasa kita terjemah dengan kuat, kekuatan, 能力, kuat ya. Kalau polisi di jalan itu 有权柄还是有能力？有权柄有能力。权柄 ya. Kalau polisi di jalan itu dia stopin mobil pakai apa? Pakai 能力 atau pakai 权柄？权柄 ya. Tapi kalau Superman stopin mobil pakai apa? Pakai 能力。pakai kekuatan fisik ya. Stopin itu mobil, tenaga. Bisa enggak Mosi? Tahan mobil, enggak usah jalan. Nah, Bisa, gitu asal ya. direm. 能力 namanya ya. Semua sudah baca. Jadi biasa 权柄能力 kuat kuasa. Ini Wan Ayong sok kuat kuasa. Ada kuat, ada kuasa. Itulah yang menyertai orang percaya. Untuk apa diberikan kuat kuasa? Untuk memberitakan Injil. Waktu memberitakan Injil kita harus jadi saksi, ya.
jadi satu. Nah, setelah itu apa? Gembalakanlah, gembalakan dan makan ya. Nah, saya tampilin lagi mana ayatnya ini ya. Nah, jadi cupu itu pesan, sama dengan pesan atau amanat atau perintah ya. Cupu ini nanti saya bisa sharekan ya. Oke. Ya, jadi cukup sekian. Ada tambahan atau ada pertanyaan? 有什么补充？有什么疑问？请。Ada enggak? Ayo, Fenty, gimana? Ada apa? Ini sudah lama dari mana ya? Dari luar negeri ya? Enggak, masih di dalam negeri kok. Belum Oh keluar. iya, iya. Oke. Ada apa? Masukan Itu apa nih? Ada tambahan? enggak ada sih, sudah cukup. OK 呀，好，你在那个丽丽小芳，你有那个吗？联络电话那个kasih Mosi siapa yang ada? Siapa yang 哦， kenalin? 可以，你谁人介绍过来的呢？是我的一个朋友叫 Netty，但是我不知道他拿到哪，他今天没有上线。没有听过那地啊。可以，我可以在这里留电话吗？好，你先留，你留下来，在这个在 chat room。不可以这样？可以了。哦，好好好，我看到了。好，等下会再联络你。好，谢谢。我们通常会再练习用kita baca lagi ayat tadi, kirim pakai suara audio lewat WA 呀，用这个 WA 来作业了，这样子。OK，cukup ya? Cukup. Tidak semua, semua sudah ya, sudah giliran baca ya. Ada Indonesia, ada Mandarin ya. Icu tadi sudah belum ya, Icu? Sudah, Musa. Ada Icu, ada Huicu. Sudah, Musa, udah baca. Sudah, oke. Mosi sudah ya, Mosi. Oke, sudah semua ya. Nanti ayo ya. Kalau ada pertanyaan silakan majukan di WA ya. Yang belum ada di WA grup kita masukkan ya. Leti, Sia di mana tadi? Sia, oke ya. Oke ya. Sia, OK，我说可以可以。让你加入这个群体呀。OK，谢谢。好，注意姿势juga ya. Kirim audio ya. OK，好，谢谢大家。晚安。下个礼拜我们就暂停一次呀。好，晚安。我交回给丽华姐。好，谢谢吴牧师，谢谢牧师，朋友们。kita penutup dulu, Bu Liha pimpin ya, jangan tutup dulu. Nanti kita foto bersama ya. 谢主带领了我们今晚的课程，有吴牧师教导主的话语给我们，是今天的主题。吴牧师教导我们，我们要记住呀，耶稣升天前的见证嘱咐。耶稣说：“你喂羊牧我的羊。”第三的，第二呢？第二是领受主爱的能力。第三，第二做见证与传扬福音。Ya, oke, 很好。以喂养主的羊，谢谢。Tiga ya, pesan Yesus ada 3. Kita boleh ingat-ingat ya. 因为上帝的话是我们脚前的灯，路上的光。Amin。引导我们每天的生活，坚固我们的信心，使我们在主里天天成长。谢谢吴牧师。很好。吴牧师，上帝祝福全家人。也祝福我们弟兄姐妹，感谢来，我们要结束我们的祷告，请日花姐妹来带领我们结束祷告。继续吴牧师，祝福我们祷告呀。Kita berdoa ya, Ibu Cecilia. Ibu Cecilia di mana？ 我们在天上的父，我们要感谢你，因为今晚我们已经结束了我们学中文你的话，祝福我们的老师已经很耐心的教育我们，
祝福他的家庭平安，身体健康，工作顺路。祝福我们的朋友们，我们要休息，给我们美好的梦。明天早上我们起身，给我们有能力、精神、身体健康。奉主耶稣的名，我祷告，阿门。yang 美好的梦啊，mimpi indah. Yang 美好的睡眠ya, mestinya美好的睡眠, tidur yang nyenyak ya. Mimpi ya, enggak usah mimpi, enggak apa-apa ya. Nah, 我们祷告, kita berdoa ya. Tadi Kalau Ibu Liwa kan minta bisa juga saya loh, pimpin doa ya. mimpi setan, nggak mau. Oh ya. Oke, kita berdoa ya. Oke, Iya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kami boleh belajar Mandarin. Tuhan berkati supaya kami ketika belajar Mandarin, kami terlebih diperlengkapi dengan firman Tuhan. 天父上帝，我们感谢你，我们今天晚上可以学习你的话语，透过用中文，求主帮助我们，使到我们能够更明白、更爱主。我们也是可以提高我们的中文。求主帮助，求圣灵引导，我们将我们一生完全交托在上帝手中。Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberkati. 求主装备我们，师傅我们，听我们的祷告，奉耶稣基督的名求，dengarlah seluruh doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita buka kamera, kita foto ya. Foto bersama. Siapa ambil foto, Mosi? Musuh bisa nggak musuh? Bisa. Nggak pakai Sarangnya, ya. Sarangnya. Kasih sarangnya. 1、2、3，再来一张ya，再来一张，看到。Satu kali lagi senyum yang manis, 微笑ya. 好，3、2、1，好，谢谢大家，Selamat subuh ya. 2个礼拜呀，2个礼拜再见，下个礼拜暂停。好。暂停一次。